أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc haray hande inshallah ta'ala hiden fuɗɗade ɗo programme wiyeteɗo on Windows. Ko ndu woni Windows tigi tigi ko woni Windows ko andingol o tigi honno wawata manipulirde ordinateur makko, ko honno ordinateur on huɓɓinirte. Eɗen andi woɓɓe no wodi jogtiɓe ordinateur ji ɓe anda no huɓɓinirte hayno ɗanninirte masko on bugol ɓe on bay tun kappo ordinateur on hara ɗum ɗo moƴƴanale ordinateur on. Donc Windows ko andingol o tigi siga ɗi piiji, ko honno changirta l'heure, ko honno changirta date, ko honno créirta dossier, ko honno créirta sous dossier, ko honno waɗirta kala ko falada siga ɗin piiji ɗon ko nantata siga ɗin. Donc a raɓɓindinagol hara juutinal yewtere nden hara eɗen fuɗɗade programme o. Ara noon ɗum hiɗen fuɗɗade ko innete kon icône ji ɗin taw andigol nen ɗi icône ji ɗo ma ɗum déplace ugol ɗi ma ɗum suudugol ɗi ko nantata siga ɗum piiji. Donc wanno ɗi icône ji ɗo ara noon ɗum hino ko icône sen falama déplace ude icône ko honno déplacirten mo ko façon piiji ɗiɗi, ko soit sélectionnamo taw so wattani hila ɗo fu sélectionnaki so gi simi naɓi souris on, simi addi souris on o encadre oy icône woy koy ko ɗum hollata ko sélection on non ni o sélectionnaki. So tigi noon cliqué hoore makko nde wotere heyno ɗon en sélectionnimo ay hay pottinɗen kanko sera makko no jalbi par rapport e koye on faami ko ɗum ɗo innete sélectionnugol icône ji ɗi. Donc wiyen en faala natude o icône ko honno natirten, ko soit sélectionnamo waɗa clic droit, ɗum ko clic wonirɗo sengo ñaamo ma on ka ordinateur waɗa ɗon ouvrir ɗon a udditi on icône ɗon donc façon no udditirte ma o donc façon go'o inden façon ara noon ko clic gol droit ara ouvrir udditamo donc go'o. Façon ɗiɗaɓo on ko clic gol nde wotel sélectionnamo tappa touche entrée won ɗon ka clavier, tappa touche entrée on ɗon kadi on udditimo donc façon ɗiɗaɓon. Façon tataɓon udditugol ngo koya double clic koya daro laabi ɗiɗi jokkidira go ɗiɗi jokkidira ɗon o udditoto. Donc en andi taw icône ko no udditirte façon ji tati hino woodi no icône udditirte. Double clic ka makko o uddito ma o waɗa clic droit e makko mais ma ouvrir o uddito ma o sélectionnamo taw après non tappa entrée. Donc ɗiɗo façon ji tati kala ko ko ɗuma ko ni ɗi udditirte faami. Donc ɗon on mi tanjini faamike. Donc fermugol dossier ko no tigi fermirta dossier on ta par ce que en udditiɗo joni icône ji en faala fermude hino fois on kala ko tigi hiiɗo ko fi fermugol programme udditi ɗon ko yo tigi memu ko windi ɗon fermi ma o kum fois on ɗo ko ku won ɗo ko ɗon o tigi memata o rectangle ko won ɗon ko ɓe windi ɗon agrandir so tigi memi fenêtre on janɗa e moƴƴa eyno so tigi memi fenêtre on janɗa so on wattani hila hikoye ɗon kadi koye ɗiɗoy rectangle o e ɗiɗoy donc so tigi memi fenêtre on fanɗay o moyen ɗo ko fi marugol dossier on ley so memi ɗo moyen on dossier on o ɗanaki o fermaki haare o mari leyga eyno mo ɗo so tigi falama uddudemo ara daro ɗo cliqua nder makko o uddito eyno janɗina fanɗina fermamo ma o janɗina fanɗina maramo ley maɗum fermamo ɗo nde wotere. Ɗo ko façon no fermirte ɗo mi ala en nadude taw ko raccourci ji ko on no fermirte par ce que en ɗo ko haray koye fuɗɗagol wonde on débitan. Donc sina ɗum raccourci ji no woodi hara to jinande memugol souris on jindina souris on ƴetta mo jindina ɗum ƴetta e tan moƴƴa kon so andi raccourci ji ɗin ko bouton ɗiɗi tum memata hara yeehi on faami. Donc ɗo ko ni go'o honno icône udditirte en andi façon ji tati no udditirte ka ok. Donc joni déplace ugol icône kono déplacirte koya nangumo sélectionnamo taw hina sélectionni sen pottini souris no sélectionnike ñoƴƴa e hoore makko tira hara accitali souris on ñoƴƴa pooɗa on no sélectionnamo taw ñoƴƴamo pooɗa adda ɗo accita ok. Sélectionnamo a sélectionnimo ñoƴƴa pooɗa on non kadi a addimo sélectionnamo a sélectionnimo taw ñoƴƴa pooɗa ɗon kadi a addi. Donc ni ɗuma dossier ma ɗum icône déplacirte ka bureau o tigi so innama noon bureau ko ɗum ɗo innete bureau ordinateur on ɗum ɗo innete bureau ordinateur on face mo o tigi hiyata on. Donc
oti ko nangu ñoƴƴa pooɗa nanga ñoƴƴa pooɗa kon ɗo addirte ma ɗum déplacirte ikonji ɗon ɗa wawi déplacirde goto goto ɗa wawi déplacirde ɗiɗi ma tati ɗon ko yaw daro ɗo nokku vidéo mo waɗora cliqua ñoƴƴa taw sélection ñoƴƴa ɗon pooɗa ñoƴƴa pooɗa on yi ɗon a ƴetti ɗiɗo ɗiɗi a sélection ni ɗiɗo ɗiɗi ɗo ko fi sélection gol ngol ɗo waɗa nangude ɗo tum pooɗa ɗon ɗi ɗiɗi kala ɗi arday ok ma daroɗa nokku kadi mo waɗora ñoƴƴa pooɗa ɗo hande kadi kala ko kunɗo rewi o sélectionné ɗin ɗon fof ɗiɗo fof ɗi sélectionnike pooɗa addaga kadi ɗon kadi ko façon no sélectionnirte ɗo en yewti honno ɗuma udditirte ɗon ko go'o en yewtude joni ko honno icône ji ɗin sélectionnirte innuɗen oti koyo daro nokku vidéo mo waɗora ƴetta on ɗon tun pooɗa adda dow ga ma o daro nokku vidéo mo waɗora ƴetta ɗiɗo tati pooɗa addaga ma o ƴetta ɗiɗo pooɗa adda ɗo en andi kadi ɗum ɗon no sélectionnirte donc ko façon sélectionnugol kadi hiɗa wawi sélectionnirde goto goto sélection a arano on nanga contrôle bouton contrôle on ñoƴƴamo joguitoɗa ɗon hande kadi kala mo memuɗa sélection to tu woni kala mo memuɗa sélection to ɗo ɗa wawi suɓude hikkodirɗi eɗi hikkodira ɗa wawi arde ƴetta o ga madama hiɗa ñoƴƴi bouton contrôle on hande kadi a suɓoto woni ɗi faalaɗa ƴettude ɗin tun wiyen ɗo ɗa mari hutubaji dolle ma ɗa mari ɗo audio ji ma vidéo ji dolle ma image ji a faala suɓude seeɗaji tun ƴetta donc aranum ɗo wiwɗen oti ko sélection goto arano on taw contrôle on hande kadi sélection na luttuɗi ɗin goto goto a suɓoto ɗon mo faalɗa o a suɓoto ɗon mo faalaɗa o o tigi suɓoto ɗon mo faala o hanko lanni o ɗo ko façon ɗiɗi ɗiɗaɓo sélection gol ngol arano wiwɗen ko honnu ko oti ko daro nokku mo waɗora nanga pooɗa fi suɓagol yer ko faala kon ɗon ko go'o ɗiɗi ko tigi sélection arano on ɗibba bouton contrôle suuɓo noon hande kadi ɗi faala ɗin pet suuɓo hande kadi ɗi faala ɗin ɗo ko façon ɗiɗi sélection ude ɗon façon tataɓo sélection ugol ngol joni artiren ɗi taw organisé ndi hino en jiiɓidiriɗi ɗo konno artidirten ɗi no ɗi artira ɗo par ordre o tigi waɗa tun clic droit ara ko windi ɗon no faala inna ɗo ɗon no trier par non jikkidiraɗi ɓaɗa inde majji on ɗon ɗi fof ɗi ardiray inde majji on ok trier par non ɗon ɗi fof ɗi ardiray inde majji on donc façon tataɓo no dossier ji ni sélectionnirte joni wiyen ko ɗiɗo jeego faalaɗen sélectionnude au lieu en darade nokku vide pooɗen ɗiɗo jeego ɗi ƴetto ni ɗen wawi wadde contraire aɗen sélectionne goto ɗibben shift sélection en ara noon ɗibben shift aren sélection en sakkitiɗo on wonɗi hakkude ɗon ɗin fof sélection oto ok joni ko ɗiɗo mi dara jowi jeego jeɗɗi ɗiɗo jeɗɗi faalaɗen ƴettitude au lieu en darade nokku vidéo sélection en ɗi en wawi darade arano on sélection amo ɗibba shift on ara ɗibba sakkitiɗo on ɗo haare ko ara noon e sakkitiɗo on o tigui suɓoto sa sélection ni arano on ɗibba bouton shift ara noon sélection a sakkitiɗo on ok ɗon a sélection ni ɗin ɗon fof ɗa wawi ƴettude ɗi tum pooɗa hande kadi nangude goto pooɗa ɗon ɗi fof ɗi arde fuɗɗitoɗenmo kadi en faala sélection de ɗiɗo jeego ko arano on sélectionneten nangen bouton shift on ɗon ka clavier ara mema sakkitiɗon nanga pooɗa ɗo ko façon innen façon ɗiɗaɓo on o tigui cliqua nokku vidéo mo waɗora pooɗa sélection na ɗiɗo ko ɗiɗo hatto jinne en ƴettiɗi ɗon en addi tataɓo on innuɗen ko honnum sélection na arano on ɗibba shift ɗibba contrôle har ko ƴettirgol goto goto ok ɗo ara ko ƴettirgol goto goto ƴetta oɗo ƴetta oɗo ƴetta oɗo wano noon kadi ɗo ko sélection ugol désélection ugol kadi ittugol ko sélection ni kon kadi ko wanno noon ɗa wawi nangude ɗo contrôle inna o image ɗo mi hatto jina e makko ɗibbamo on ɗon o iwi inna o image leyɗo kadi mi hatto jina e makko ittamo on ɗon kadi iwi ɗo kadi ɗen wawi sélection ude ɗi fop nde wotere sélection en goto en sélection ni goto waɗen contrôle A oɗo noon raccourci oti koyo manditomo sélection ugol piiji ɗin fop nde wotere kala ko natuɗa foti ko word foti ko excel foti ko e windows ɗo foti ko e nder programme ji ɗin fof fayda ko hasi kon contrôle A ko fi sélection ugol fof ok donc o tigui nanga goto taw sélection a goto ɗibba contrôle A ɗon ɗi fop ɗi sélection oto hande kadi sa jindini ɗo ɗi fof ɗi yahay woni naam donc organisé ɗin nden ko clic droit o tigui watta aɗa ko windi ɗon trier par non faami ɗo ko piiji jelu waɗɗen ɗo en waɗi ɗo piiji dan honno dossier udditirte pratique en tinna fi honɗum mi répétay chaque fois fi yo maaluma on tabitu innuɗen udditugol mo
clic droit winda ouvrir e udditimo 3 manière ɗo ko manière arano on ferme mo manière ɗaɓo on ko double clic ko laabi ɗiɗi e hoore dossier on udditike quatrième on ko sélectionnugol mo nde wotere na yoddiki ɗi laabi ɗiɗi de ma udditoto sélectionnamo nde wotere tappa tous entré on ɗon ko ni dossier udditirte ɗon ko go'o ko honno école ma ɗum dossier ƴettirte innuɗen ko tigi daro nokku mo waɗora sélectionna pooɗa ƴetta ɗin ɗon ma o sélectionna goto taw ɗibba tous contrôle fi ƴettirgol goto ɗo ko ƴettugol suɓo ɗafalaɗo a ƴetta hara ɗi hikkodira ko ɗiɗo tun haton jinɗen ok nanga pooɗa ok sélectionna premier jon ɗibba shift tous wonɗo dow contrôle on ara ko dernier jon o ƴette kala intervalle wonɗi hakkude ɗin ɗon donc ɗum ɗo woni ko waɗuɗen taw e nder o partie ɗo taw e nder o leçon men ɗo ok donc